इसके बाद मांगलिक श्लोक प्रारंभ होता है, जिसको श्रवण करने मात्र से सभी कामों में, सभी कार्यों में मांगल ही मंगल होता है। विशेषम माधवं दोंडे दंडपाणी च भैरवा वंदे काशे गुहां गंगा भवानी मरकर्णिका वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो दीर्घविनाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशहितानि नामानि य पठ्ये चुणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वर्धनं देवा शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां न मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते घृजुगत् स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां इन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भवति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरे सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु नासेदे ब्रह्मेशा न जनार्दनः विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभसेहा कर्मणो नवसाक्षिणः।